کیا ایران نے امریکہ اور اسرائیل کا چیک میٹ پلٹ دیا؟ اسرائیل امریکہ ورسز ایران کی جنگ کبھی بھی برابری کی جنگ نہیں تھی، اور یہ بات ساری دنیا جانتی تھی کہ ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور امریکہ اور اس کا ساتھ دینے والا اسرائیل تھا، دوسری طرف وہ ایران جس پر دہائیوں سے دنیا بھر کی پابندیاں لگا دی گئی تھی، جس کی اکانومی گردش میں چلی گئی تھی، اور اوپر سے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی اور ان کے ٹاپ کمانڈرز کی جب موت کی خبریں آئیں تو پہلی بار یوں ہی لگا کہ ایران پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے۔ ویسٹرن میڈیا تو چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ یہ تو چیک میٹ تھا، کہ ایک وار میں سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن جنگ کے میدان سے جو خبریں آ رہی ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران ابھی تک ہارا نہیں ہے، کیونکہ آسمان سے امریکن فائٹر جیٹس بھی آگ کا گولہ بن کر گر رہے ہیں۔ خبریں تو یہ بھی آئیں کہ ایران کی طرف سے نیتن یاہو کے دفتر پر بھی حملہ کیا گیا۔ گلف کنٹریز جو کل تک امریکہ کا کھل کر ساتھ دے رہے تھے، ان کے آسمانوں پر بھی بم برس رہے ہیں، اور یہیں سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا امریکہ اور اسرائیل نے ایران کو انڈر ایسٹیمیٹ کر دیا؟ کیا واقعی انہوں نے ایران کو اتنا کم سمجھا؟ کیونکہ ایران ابھی تک کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنے ہتھیار ہیں کہ اگر ہم روز بھی 100-200 میزائل چھوڑیں تو اگلے 10-15 سالوں تک ہم یہ جنگ جاری رکھ سکتے ہیں۔ فی الحال دنیا ایک خطرناک موڑ پہ ہے، لیکن ان سب میں سے سوال صرف یہی ہے کہ کیا ایران نے اپنی بربادی کو سب سے بڑا ہتھیار بنایا ہے؟ کہ ایرانی جو امریکہ کے سامنے جھکتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ وہ اب اپنے سپریم لیڈر کی موت کے بعد اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور دنیا بھر میں جو علی خامنئی کی موت کے بعد آوازیں بلند ہوئیں، اس نے ایران کی فوج کو یہ ہمت دی ہے کہ اب اگر آخری جنگ ہے تو پھر آخری جنگ ہی صحیح۔ آج کی اس کہانی میں ہم یہی بات کرنے والے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی مشینریز کو تو ماپ لیا، لیکن اس کے برداشت کرنے کی طاقت اور اس کے جنگی نیٹ ورک کو سمجھنے کی غلطی کر دی۔ اس سوال کا جواب آج کی اس ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 28 فروری 2026 کو جب امریکہ اور اسرائیل نے مل کر آپریشن ایپک فری چلایا تو دنیا کو لگنے لگا کہ ایران کا وجود ختم ہو گیا۔ خبر آئی کہ علی خامنئی اور ان کے جو ٹاپ کے کمانڈرز ایک ہی بلڈنگ میں تھے، ایران میں ایک ہی جھٹکے میں مار دیا۔ پوری دنیا حیران تھی۔ ویسٹرن میڈیا نے تو کھل کر مانا کہ ایران کا چیپٹر کلوز ہو گیا، اب لڑنے والا تو کوئی بچا ہی نہیں، نہ ٹاپ لیڈرشپ، نہ نمبر 2، نہ نمبر 3، نہ نمبر 4، نہ نمبر 5، سب کے سب ختم ہو گئے۔ ان کا اندازہ تھا کہ ایران کی ریولوشنری فورس جو ہے وہ اب سرنڈر کر دے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان بھی آ رہے تھے کہ ایرانی فورسز لڑنا نہیں چاہتی اور ریولوشنری گارڈ لڑے ہی مت، وہ سرنڈر کر دیں، ہم ان کی حکومت کو بدلیں گے اور سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ اسرائیل کی طرف سے بھی تمام ویڈیو نکل کر سامنے آ رہی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل تو یہ مان کر بیٹھے تھے کہ ایران تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گا۔ جس وقت ساری دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ ایران شاید بکھر گیا، شاید اسی وقت ایران نے اپنی شہادت کو اپنا ہتھیار بنا لیا، ایسا پلٹوار کیا کہ جس کی کسی نے امید نہ کی تھی، اور اس کی وجہ سے آج خبریں آ رہی ہیں کہ ایران نے آپریشن ٹرو پرومس 4 کے ذریعے جوابی حملہ کیا، جس نے امریکہ اور اسرائیل کو پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ ایران کی ریولوشنری گارڈ کی طرف سے جو دعویٰ کیا گیا اس کے مطابق ان کی خیبر میزائلوں نے اسرائیلی پرائم منسٹر کے دفتر اور ان کی ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا ہے، حالانکہ اسرائیل ان دعووں کو جھٹلا رہا ہے۔ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور اب آگے آنے والے دنوں میں ہم جو حملے کریں گے وہ اسرائیل اور امریکہ کو اور بھی زیادہ پریشان کریں گے۔ اسرائیل کے تل اویو سے ایسی تصویریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں جہاں پہ ایران نے اسرائیل میں دھواں کر دیا ہے۔ اسرائیل کے کئی ایئر بیسز ایسے دیکھے گئے ہیں جن میں دھوئیں کا غبار دیکھا گیا ہے۔ ایران نے 550 سے زائد میزائلز اور اپنے ڈرونز کے ساتھ سیچوریشن اٹیک کیا، اور یہ سیچوریشن اٹیک اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم آئرن 2 بھی کئی جگہوں پر بے بس نظر آیا، اور اسی وجہ سے ان کی زمین پر میزائلیں گری، دھماکے دکھے اور ملبے کی تصویریں سامنے آئیں، اور اس بار اسرائیل کو نقصان کافی گہرا دکھا۔ ایران نے اپنے اس پلٹوار
से ये साबित किया कि तकनीकी तौर पर चाहे कोई कितना भी ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन सही पलटवार से उसे शिकस्त दी जा सकती है। और इस जंग का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा अमेरिका को हुआ नुकसान है। इस जंग का सबसे चौंका देने वाला मोड़ तब आया जब कुवैत और इराक की सरहदों के पास अमेरिका के सबसे एडवांस F-15 स्ट्राइक ईगल जेट 60 का गोला बनकर रह गए। हालांकि अमेरिका इसको लेकर दावा कर रहा है कि ये एक फ्रेंडली फायर था जो कि कुवैत की डिफेंस सिस्टम की गलती की वजह से हुआ है, किसी तकनीकी खराबी की वजह से हुआ है। लेकिन ईरान इसको लेकर भी अपनी कामयाबी का जिक्र कर रहा है। ईरान कह रहा है कि ये हमारी बड़ी कामयाबी है। लेकिन सच जो भी हो, इन जहाजों का गिरना अमेरिकी एयरफोर्स की काबिलियत पर सवालिया निशान है। इतना ही नहीं, जो गल्फ कंट्रीज कल तक अमेरिका का साथ दे रहे थे, आज वहाँ भी जहाँ पे अमेरिका के उनके पास ठिकाने हैं, उनके पास धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। बहरीन में मौजूद अमेरिकन ठिकानों पर हमले हुए हैं, लेकिन ये खबरें पूरी तरह से ऑफिशियल नहीं हुई हैं, क्योंकि जंग के मैदान में दोनों तरफ से दावे होते हैं। लेकिन लगातार वीडियोस, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। दुबई के पोश इलाकों में आपने वो वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे बिल्डिंगें धुआं जल रही हैं। अमेरिकी अड्डों के पास गिरता हुआ मिसाइल मलबा ये भी बता रहा है कि ईरान अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और ये सब कुछ इस वजह से है कि अमेरिका जो चेकमेट ईरान के साथ खेलना चाह रहा था, वो चेकमेट शायद अमेरिका पर भारी पड़ गया है। अमेरिका ने शायद ईरान को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी फोर्सेज है। ईरान के पास शायद ही अमेरिका जैसे महंगे जहाज ना हो, लेकिन उनके पास भी हजारों समुद्री धमाका खेज शिप्स मौजूद हैं और सुपर टॉर्पीडो जैसे हथियार मौजूद हैं, जिन्हें रडार पर पकड़ पाना भी लगभग नामुमकिन है। अमेरिका और इजराइल को ये लगा था कि अगर आयतुल्लाह खामनाई खत्म हो जाए तो ईरान की बॉडी काम करना बंद कर देगी, क्योंकि वो ईरान का चेहरा थे। क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने यही सोचा था कि डिकैपिटेशन स्ट्राइक यानी कि सर काट कर फेंक दो तो नीचे का हिस्सा है वो काम करना बंद कर देगा। लेकिन यहीं पर ईरान ने खेल खेला। उसने एडवांस जंग का मॉडल दिखाया, जहां पर एक सर कटा तो 10 पैदा हो गए। लिबनान का हिजबुल्ला, यमन के हूती, इराक के मिलिशिया, वो आज भी बिना किसी सेंट्रल ऑर्डर के जंग के मैदान में डट गए हैं। और यहीं से शायद अमेरिका और इजराइल का हिसाब गड़बड़ाने लगा। यहीं पर एक और सवाल खड़ा होता है कि वही खामनाई जो जीते जी अमेरिका और इजराइल को परेशान कर रहे थे, क्या वो मरने के बाद ईरानियों को एकजुट कर गए? ये एक बड़ा गहरा सवाल है। अमेरिका इस ताक में था कि दहशतगर्दी और महंगाई से परेशान ईरान की आवाम हमलों के बाद तख्ता पलट कर देगी। जनवरी 2026 में जो ईरान की सड़कों पे जंग सैलाब था, वो हुकूमत के लिए किसी वॉर से कम नहीं था। इस जंग में हुआ ये कि जैसे ही अमेरिका की मिसाइल ईरान की जमीन पर गिरी, वो जो ईरान में अंदर लड़ाई चल रही थी वो नेशनल प्राइम में तब्दील हो गई। वो लोग जो कल तक खामनाई से लड़ रहे थे, जब उन्होंने देखा कि अमेरिका ने एक झटके में इजराइल के साथ मिलकर उनके सुप्रीम लीडर, उनके वॉच कमांडर और उनके मुल्क में लगातार बमबारी की, तो वो अब अपने मुल्क के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ईरानियों के अंदर ये ख्याल आया है कि ये एक ऐसी लड़ाई है जहाँ पे उनके पास हारने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, और यहीं से वो यूनाइट हो गए। क्या उस यूनिटी का असर है कि ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं या जो बचे हुए लोग हैं वो इस जंग को लड़ रहे हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि दुनिया भर में खामनाई की मौत के बाद जो तस्वीरें सामने आई, चाहे वो ईरान की हो, इराक से हो, कश्मीर से हो, भारत में लखनऊ से हो, और जहाँ जहाँ दुनिया में शिया मुसलमान थे, जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, क्या उसने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड की हिम्मत, हौसला अफजाई को बढ़ा दिया? ये एक बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल एक और भी है कि पर्दे के पीछे चीन और रशिया का हाथ है, क्योंकि इस पूरी कहानी के पीछे रूस और चाइना के हाथ को लेकर भी काफी अंदाजे लगाए जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ईरान को मिल रहा रियल टाइम डाटा और नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक किसी बड़ी कंट्री के साथ का हिस्सा हो सकती है। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं मिला है। ईरान के सस्ते ड्रोन्स करोड़ों के डिफेंस सिस्टम को उड़ा रहे हैं। इसके अलावा ईरान की सबसे खतरनाक चाल ये रही है उसकी डेड हैंड स्ट्रेटजी। ईरान ने दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते को बंद करने की धमकी देकर दुनिया की दुखती रग पर हाथ रखा है, और अगर ये रास्ता बंद हो गया तो दुनिया का 20% तेल रुक जाएगा और इसका सीधा असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। पेट्रोल की कीमतें 800 से 1000 रुपए लीटर तक जा सकती हैं। पूरा इकोनॉमी सिस्टम क्रैश कर सकता है। पूरी दुनिया का दबाव अमेरिका और इजराइल पर आ सकता है, और ये तो होना शुरू भी हो गया है। अमेरिका में लोग अभी से कह रहे हैं कि ट्रंप ने जानबूझकर जंग की आग में झोंक दिया है।
पूरी दुनिया कह रही है कि आपने अपने आप को मनवाने के लिए पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के पैमाने पर खड़ा कर दिया है। आज ब्रिटेन अपने लोगों से परेशान है। वहाँ पे मुस्लिम आबादी ने इतनी खिलाफ वर्जी की कि ट्रंप उन्हें अपनी सहूलतों का इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं। और फिर यहीं से सवाल उठता है कि क्या जो चेकमेट था वो गड़बड़ हो गया? ये जंग अभी भी बराबरी की नहीं है, इसकी जीत अमेरिका की ही होनी है। लेकिन सवाल ये है कि कितने नुकसान पर? क्या अमेरिका इतना नुकसान झेलने के लिए तैयार है? और इसीलिए ये कहना ठीक होगा कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के हथियारों का अंदाजा सही लगाया था, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने वाली ताकत को अंडर एस्टिमेट कर दिया। अमेरिका को लगा था कि वो स्ट्राइक करेंगे और ईरान चुप करके बैठ जाएगा, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहे हैं जिसका कोई एक राजा नहीं है। अमेरिका और इजराइल ऐसी सूरत हाल में है कि पीछे हटने का मतलब हार मानना और आगे बढ़ने का मतलब है कि अनलिमिटेड जंग में फंसना। जंग की एक ऐसी दलदल जिसका कोई एंड नहीं है। ईरान ने अपनी बर्बादी के बीच जो आग पैदा की है, उसने ये साबित किया है कि किसी जख्मी मुल्क को कम समझना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। और अब यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि जंग कौन जीतेगा, सवाल ये है कि जंग के बाद दुनिया कैसी दिखेगी। क्या ये जंग रशिया और यूक्रेन की तरह लंबी चलने वाली है? इसको लेकर आपकी क्या राय है? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय। آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند.